So guys, for today's video, masakay kami rotor guys. Ano guys, masakay kami rotor. Tang tang tang. Tang tang tang. Pagay guys, init kistanan. Muna mapabugnaw ta. Libre na yun guys, no entrance fee. Dala na magnani guys sa morning quadri, balig nga gamit. Para di mga sama din yung buli ba. Guys. Ami sa mong final destination. Tara. Tara guys oh. How to sakay ng rotor. Guys. Ha. Ha guys oh. Kina. Guys. Ah. Oh, larga na guys. Yay! Woo! Yay! Wow! Saka kami rotor kusog kayo madagan guys. So, ngeng. Ngeng. Wow! Wala. Wow! Kung gusto mo matali sa mong kwan guys pa rin. Oh, PM lang. Sakay na may rotor. Ngeng. Guys, magita overpass guys. Tara guys, oh, overpass. Sakay tayo. Oh, Dara mo manggunit guys, oh, para di mo malapas. Dito ra guys, kinagkaon ko tanan lumot.